صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وهيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فهما وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن
وإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له من الأول من كل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الكافرين. صدق الله العظيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بالآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaannya Allah, waliqa'il akhirati habitat a'maluhum, dan mereka juga ingkar bahwa besok di akhirat ada pertemuan besok di akhirat. Habitat a'maluhum, maka amal kebaikannya yang pernah ia lakukan habitat, akan sia-sia. A'maluhum, amal-amalnya semua. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan mereka akan dibalas, akan diberi balasan, illa, kecuali makanu, apa barang kanu ada, itu barang yang malun yang mereka kerjakan. Jadi kalau kebanyakan maksiat yang mereka kerjakan, maka yang akan dibalas maksiatnya itu tanpa ditambah-tambah, tanpa dilipat gandakan oleh Allah. Misalkan dosanya 1, dia akan dibalas 1. Kalau dosanya 2, akan dibalas 2 tanpa ditambah. Allah itu bukan Tuhan yang maha zalim, tidak. Allah itu maha adil.
Kecuali kebaikan, maka akan ditambah 10 kali lipat. Kalau kebaikan yang kita kerjakan akan ditambah 10 kali lipat dari apa yang kita lakukan. Namun kalau hal itu berupa keburukan, kejelekan, hanya dibalas sesuai dengan keburukan itu tanpa dilipat gandakan keburukannya itu. Dosa-dosanya itu tanpa dilipat gandakan. Kalau 1 ya dibalas 1. Namun kalau kebaikan 1 dibalas 10. Namun akan sia-sia kita amal ibadah kita mulai dari kecil sampai sekarang kalau kita mendustakan ayat-ayatnya Allah, kalau kita mendustakan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Misalkan bab syukur, kita bersyukur mulai dari dalam hati, bil qalbi, terus dari lisan, bil lisan, dan perbuatan bil arkan. Kalau kita bersyukur dengan hati, kita harus meyakini apa-apa kenikmatan, apa-apa rezeki yang diberikan kepada kita berupa kenikmatan dengan harta yang banyak dan barokah, berupa kenikmatan kesehatan, berupa kebahagiaan. Kita di dalam hati harus meyakini bahwa kenikmatan, kebahagiaan, rezeki, harta yang melimpah dan berkah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu di dalam hati. Terus kita harus praktekkan melalui lisan. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat, kebahagiaan, rezeki yang lancar, berkah, harta yang melimpah, keselamatan, kesehatan. Kita harus bersyukur melalui lisan dengan memperbanyak membaca alhamdulillah ala kulli hal, atau kita memperbanyak berzikir menyebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan ucapannya, namun besok di yaumil qiyamah di mizan berat timbangannya. Ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Terus bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, atas nikmat berupa kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dalam keluarga, ketentraman, kedamaian hidup, rezeki yang melimpah, harta yang melimpah berkah. Kita harus syukuri dengan perbuatan. Apa itu? Berinfak, sedekah. Berinfak dan bersedekahlah dengan harta terbaik kita. Berinfak dan bersedekahlah dengan barang terbaik kita. Kalau kita mau bersedekah makanan, sedekahlah makanan dengan makanan yang terbaik. Jangan kita menghinakan makhluknya Allah dengan hidangan yang seadanya. Yang penting kan dimakan ketimbang kelaparan. Namun kata Allah, berilah makanan yang terbaik. Kalau engkau makan ikan daging, berikan minimal sama dengan apa yang engkau makan. Yang kita makan tiap harinya daging kambing, daging sapi. Namun yang kita sedekahkan ke orang, tahu, tempe,
itu kurang mensyukuri. Caranya perbanyak berinfak dengan harta kita, bersedekah dengan makanan, bersedekah dengan senyuman, bersedekah dengan mengucapkan salam, bersedekah dengan kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap amal perbuatan kita yang baik itu merupakan sedekah bagi diri kita. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu juga sedekah, setiap tahmid yang kita ucapkan itu juga sedekah, setiap takbir, tahlil, istighfar yang kita ucapkan itu juga sedekah. Dan bagi yang sudah bersuami, beristri, menafkahi batin juga sedekah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang siddiqin, orang-orang yang membenarkan tanda-tanda kekuasaannya Allah, membenarkan ayat-ayatnya Allah, dan juga kita bermohon kepada Allah supaya kita digolongkan kepada golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk kepada hamba-hambanya yang sedikit, yaitu kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya